مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان. دورة تعلم الفرنسية للمبتدئين الخاصة بالمكفوفين. إعداد وتقديم نسرين رضية بن مصطفى من الجزائر. مونتاج سيدي محمد مكاوي من الجزائر. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans le 15e cours de français. Aujourd'hui, on va voir un peu de vocabulaire concernant les parties du corps humain. أهلا وسهلا بالجميع في الحصة 15 من تعلم اللغة الفرنسية. في هذه الحصة سنرى معا أجزاء جسم الإنسان. Allons-y. مع كل عضو أو جزء سنذكر la forme singulier صيغة المفرد، ثم نذكر la forme plurielle صيغة الجمع. في اللغة الفرنسية la forme plurielle تشمل المثنى والجمع. أول جزء لدينا la tête الرأس، في الجمع تصبح les têtes. Par exemple, il a mal à la tête. Il a mal à la tête. رأسه يؤلمه. من هذه الكلمة اشتقت الصفة têtu عنيد. Par exemple, il est trop têtu. إنه عنيد للغاية. ثاني جزء لدينا le cheveu الشعرة، في الجمع les cheveux. Par exemple, ses cheveux sont très longs. شعرها طويل جدا. ثالث جزء لدينا le visage الوجه، في الجمع يصبح les visages. Par exemple, j'ai reconnu son visage. العضو التالي le front الجبهة، في الجمع les fronts. Par exemple, elle a touché son front délicatement. لامست جبهتها بنعومة. الجزء التالي لدينا l'œil العين، في الجمع تصبح les yeux. Par exemple, elle a des yeux noirs. عيناها سوداوان. الجزء التالي l'oreille الأذن، في الجمع les oreilles. Par exemple, des boucles d'oreilles الأقراط. الجزء التالي le nez الأنف، في الجمع les nez. Par exemple, son nez est petit. أنفه أو أنفها صغير. الجزء التالي la lèvre الشفة، في الجمع les lèvres. Par exemple, un rouge à lèvres أحمر الشفاه. الجزء التالي la dent السن، في الجمع les dents. Par exemple, ses dents sont blanches. أسنانه أو أسنانها بيضاء. الجزء الموالي la langue اللسان، في الجمع les langues. Par exemple, il a avalé sa langue. ابتلع لسانه، وهو تعبير مجازي يعني أنه صمت لم يدري ماذا يقول. العضو التالي la bouche الفم، في الجمع les bouches. Par exemple, ouvre ta bouche افتح أو افتحي فمك. هذه العبارة نسمعها كثيرا عند الطبيب. الجزء الموالي لدينا la
la joue الخد في الجمع les joues les joues. Par exemple, des fossettes se forment sur ses joues à chaque fois qu'il sourit. Des fossettes se forment sur ses joues à chaque fois qu'il sourit. تظهر غمازات على خديه كل مرة يبتسم. الغمازات les fossettes les fossettes. الجزء الموالي le cou le cou. الرقبة في الجمع les coups les coups. Par exemple, elle porte un collier de diamants autour de son cou. Elle porte un collier de diamants autour de son cou. ترتدي عقداً ماسياً حول رقبتها. الجزء التالي l'épaule l'épaule الكتف في الجمع les épaules les épaules. Par exemple, il a des épaules larges. Il a des épaules larges. كتفاه عريضان عريض المنكبين. الجزء التالي le bras le bras الذراع في الجمع les bras les bras. Par exemple, il a fait beaucoup d'exercices pour avoir des bras musclés. Il a fait beaucoup d'exercices pour avoir des bras musclés. مارس العديد من التمارين ليحصل على عضلات على مستوى الذراعين. الجزء التالي le poignet le poignet المعصم في الجمع les poignets les poignets. Par exemple, on porte la montre sur le poignet gauche. On porte la montre sur le poignet gauche. نرتدي الساعة حول المعصم الأيسر. الجزء التالي la main la main اليد في الجمع les mains les mains. Par exemple, prends ma main prends ma main أمسك يدي. الجزء التالي le doigt le doigt الإصبع في الجمع les doigts les doigts. Par exemple, dès qu'il a placé ses doigts sur le clavier du piano, la salle est devenue silencieuse. Dès qu'il a placé ses doigts sur le clavier du piano, la salle est devenue silencieuse. حينما وضع أصابعه على مفاتيح البيانو صمت كل من في القاعة. الجزء التالي l'ongle l'ongle الظفر في الجمع les ongles les ongles. Par exemple, elle adore vernir ses ongles. Elle adore vernir ses ongles. تحب طلاء أظافرها. La partie suivante, la poitrine la poitrine الصدر. الجمع les poitrines les poitrines. Par exemple, le cœur se situe presque au centre de la poitrine. Le cœur se situe presque au centre de la poitrine. القلب يتواجد تقريباً في وسط الصدر. القلب le cœur. الجزء التالي le ventre le ventre البطن في الجمع les ventres les ventres. Par exemple, mon ventre gargouille, j'ai vraiment faim. Mon ventre gargouille, j'ai vraiment faim. بطني يقرقر أنا بالفعل جائع. La partie suivante, le dos le dos الظهر. الجمع les dos les dos. Par exemple, essaye de marcher avec le dos droit. Essaye de marcher avec le dos droit. حاول المشي بظهر مستقيم. La partie suivante, la cuisse la cuisse الفخذ في الجمع les cuisses les cuisses. Par exemple, il a une blessure sur la cuisse. Il a une blessure sur la cuisse. لديه جرح على فخذه. La partie suivante, le genou le genou الركبة في الجمع les genoux les genoux. Par exemple, il a les genoux pliés. Il a les genoux pliés. ركبتاه مطويتان. La partie suivante, la jambe
la jambe. الساق. في الجمع les jambes. Les jambes. Par exemple, il a perdu une de ses jambes. Il a perdu une de ses jambes. خسر إحدى ساقيه. La partie suivante, le pied. Le pied. القدم. الجمع les pieds. Les pieds. Par exemple, garde les pieds sur terre. Garde les pieds sur terre. عبارة مجازية تستعمل كثيراً للقول كن واقعياً. وأخيراً، الكلمتان التاليتان لا تعتبران من بين أجزاء الجسد المادية بل المعنوية، وهما l'âme. l'âme الروح. les âmes. les âmes في الجمع. Par exemple, tu es mon âme. Tu es mon âme. أنت أو أنت روحي. الكلمة الأخيرة la voix. la voix الصوت. في الجمع les voix. les voix. Par exemple, elle a une voix douce. Elle a une voix douce. صوتها ناعم. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Au revoir. مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان. مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمركز البصيرة: الفيسبوك مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين، الإنستغرام البصيرة.center، الإيميل البصيرة.lebanon@gmail.com، الهاتف +961 78 909 400. اليوتيوب مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان. مركز البصيرة لتأهيل المكفوفين لبنان.